seseorang masuk Islam, dia tidak menginginkan kecuali dunia. Kemudian tidaklah berlalu waktu yang sebentar kecuali Islam menjadi sesuatu yang lebih dia cintai daripada dunia dan seisinya. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، وفقنا الله وإياكم أجمعين لكل خير. لا نزال في باب الكرم والجود والإنفاق، وقد أورد رحمه الله جملة من الأحاديث، عاشرها حديث أنس رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، ولقد جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. وهذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه عظيم كرم نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذه الشهادة واضحة في كرمه عليه الصلاة والسلام: يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وكان لهذا الكرم والجود منه صلوات الله وسلامه عليه أثره البالغ في إقبال الناس، لأنه تألفهم عليه الصلاة والسلام بالعطاء والنفقة والبذل، فكان أناس يسلمون أول الأمر لا يريدون إلا الدنيا، لما يرونه من عطاء نبينا وجوده عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يقف الواحد منهم على محاسن هذا الدين وعظمته، ويعرف عن كثب، فيتحول وليس شيء أحب إليه من هذا الدين، ويكون الدين أحب إليه من الدنيا وما عليها. والحديث فيه الترغيب في النفقة والبذل والعطاء، وأيضا في إعطاء الفقراء وذوي الحاجة تأليفا لقلوبهم وتحبيبا لهم لهذا الدين العظيم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, para sahabat beliau dan juga keluarga beliau sampai akhir zaman. Masih kita bersama bab Al-Karam wal Judi wal Infaq, bab tentang kemurahan hati dan juga kedermawanan dan juga infak di dalam jalan-jalan kebaikan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah telah membawakan kepada kita hadis-hadis yang berkaitan dengan kemurahan hati, kedermawanan dan juga infak di dalam jalan-jalan kebaikan, dan sampai kita kepada hadis yang ke-10, yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu demi
masuknya seseorang dalam Islam kecuali beliau akan memberinya. Dan sungguh telah datang kepada beliau seseorang, maka beliau memberikan orang tersebut kambing sebanyak atau seluas daerah antara dua gunung. Maka dia pun kembali kepada kaumnya dan berkata, "Wahai kaumku, masuk Islamlah kalian, karena sesungguhnya Muhammad telah memberikan pemberian orang yang tidak takut kemiskinan." Dan terkadang seseorang masuk Islam, dia tidak menginginkan kecuali dunia. Kemudian tidaklah berlalu waktu yang sebentar kecuali Islam menjadi sesuatu yang lebih dia cintai daripada dunia dan seisinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di dalam hadis ini ada keterangan tentang kemurahan hati Nabi kita Muhammad SAW. Dan di dalam hadis ini pula ada syahadah, ada persaksian dari manusia tentang kemurahan hati dan kedermawanan beliau. Dan ini sudah cukup. Dia mengatakan kepada kaumnya, "Wahai kaumku, masuk Islamlah kalian, karena sesungguhnya Muhammad telah memberikan pemberian orang yang tidak takut dengan kemiskinan." Dan kemurahan hati ini dan juga kedermawanan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap hidayah manusia karena sebab kemurahan hati dan juga kedermawanan ini. Dan terkadang manusia di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam pada awalnya dia masuk Islam tidak menginginkan kecuali dunia saja. Ketika mereka melihat kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika dia masuk Islam, maka dia melihat bagaimana kebaikan-kebaikan yang ada di dalam agama ini, maka jadilah agama ini lebih dia cintai daripada dunia dan seisinya. Dan di dalam hadis ini ada dorongan dan anjuran bagi kita semua untuk memberi, ya, semampu kita. Kemudian di dalamnya juga ada dorongan bagi kita untuk memberi orang-orang yang fakir dan orang-orang yang memiliki hajat, meskipun dia adalah termasuk orang-orang kafir di luar agama Islam. Akan tetapi maksud dari pemberian ini adalah supaya ta'lif, ya, supaya melunakkan hati mereka sehingga mereka bisa masuk di dalam agama yang mulia ini.